Please please TV. Please TV. Non, allez, connais. À tes téléphone correct, ma si ba voulez des cas d'essai, ce n'est pas la peine. Téléphone est resté en gombé nawa, hein? Attends, attends, hein? Ou bien il va pas se recommencer à m'envoyer là, moi je comprends rien. Allô? Ah mais et t'as ne be qui voulait qu'à décès et un téléphone t'as fan fédéa. Ah non ne madaoula. Ah bien black qui voulait. Ah non kano kuma suku fo. Ngi ifuna ka ko betandi. Ah alla nyega ngakuma fo mi foloke. Ne yi wole kumine to ayini ko don folo. Mais observe que tu dis. Ah non, je suis pas d'accord. Et ça va ça mais attends. Mais ngi ka ko betandi. Et ka ko betandi tem ko lame. Ibizinga ko tan douce. Ça veut dire quoi ça? Na da fo ngomini wole o. Non, techniquement, moi je suis pas d'accord. Ma so oma. Oh. Comment? Boyaye, ayatre. Tu as vu? Non, c'est pas possible. Allô? Neko, ne ke wele depuis kunu sufe. Ite ganga appelta. Ni mumbe e ga foni nyana doro. Ne te noro bela kui. Ni ya ne ki wele tane. Ne bi feri. Fer doro no suno. Ne te noro no lata. Ani horo yam bila. La Francis qui est en toile. Ora la ne ka noro la suno. Ne ti wele chega chan dugu kono muso ka chan. Suno ne ti wele. Ya famia. Mais John Dedo. Aha bire be ka ke komi itene do. Komi bire sera. Ora be ga nkene la. Mais ma sœur, est-ce qu'il m'a fait le numéro là? Non, kana fogo ma sœur ça. Mohamed, bire sera ora la be ga nkosugu nkene. Ah voilà, non, il fait la Mohamed ne samagede, ne monsieur samagede, ne ta Mohamed. Allah. Ne fa funi ya farama koi. Ne ta do kere do. Mala ulama ne fa endu do ya funi ya farama. Bon. Allah. Il m'a doya o mais fili do quoi, bébé fili. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, Allah. Ne fa ntaro kere do. Awa fomera sawa, fomera. Mogo tekele koi. Sisa ni wakati na mogo wele ku bago ma ku doga ne to mogo suyo. No nya fom. Ibe ya fane mala kamare ko. No nya fara. Ala iya fara. Awa ya fara. O jara ne sa. Merci. Bébé fli. O jara yi. Ah OK. Bébé fli. Ima kojugu keo. No iya fara. Wallahi ya fara. Ima sola sa. Ima kojugu foi keo. Nyo kuma chama fima ko. No ima kuma chama. Wala ndu suka silembare do. Mega nga chawele depuis kunu sufe ateka nga appelta. Ndaro fani muso werari be nyogon fesa ne tado. Ndu suka silembare. Ah ouais, ma sœur nya famu ya. Mais ye horonyo sabla. Et comment il a d'abord ka kuma kono o jarane ko sobe parce que ye horonya kuma buita kono franchise ni vraiment nere ni muso boro kuma de la sisa ne ko kila ko bisa banduro ne ko kila ko kemen ata so nja kuma be fona muso ga che do ga obeke ali sisa ko ka ko dido ne ko ko nda blale no la jila safurula ala mansa way ala c'est pas l'appel. Voilà. Allah. Voilà. Nefa. Non. Muso ben nekila. Mais c'est ça. Allah. Muso fle muso no kenere muso manganga ko sugu nke chela. Muso manganga che doya. Oh. Muso kanga che gonyare ka gasisigi. Voilà. Mu mandi che muso manganga ke. Voilà. Muso kanga che je ko don. C'est ça. Non. Nefa abole na fe ki du suka silendo. Mais trop. Nako. Non. Nefa. Muso to ga jisigi nyenye na. Natan quoi? Abo ke me kuma bete. Allah. Nako ni muso suguye de. Je comprends rien. Allah ni kala ngane tan son bela ulite.
Ah, mais c'est obligatoire. Oui, Allah. Nako nefa. Non. Muso to ka kunda asenga nga kungulu momo. Kan kunda asenga. Ka momo. Ka momo. Ah. Depuis a furana yo keshe kele depuis kono so kono fobi. Ha? Allah. Depuis kono so. Depuis kono so. Nako aga furu sanjele sisan. Ande santan segi. La jila nefa jaye salen do. Mais c'est avant tout là. Allah. Hein? Nefa nako. Ah. Muso to ka code gidi souffert. Quand est-ce que tu as ma sœur, quand tu es tellement que ma troupe, Allah. Ne veux monter. Voilà, il faut en paralyser. Allah, il y a forme. Non. Attaque, oui. Ne vous se souillez. Bon, voilà. La jila. Hein? Non, nefa. Non. Attends, quand tu as dit que tu n'as pas eu. Kayelewa. Gaïla. Na yele domo do koni. Odo mediao. Ha? Atiyele. Oh, ayo ebo segire sigile mba. Carrément. Allah akbar. Nintekala koi. Ha? Na waya msote setobilila. Na jado ma ba tobli kanya na ma jado ma ba kwa. Allah akbar. Nefa. Ha? Ni chesugu. Ha? Ni ebe ne bolo. Ha? Ama exemple ta sisa par exemple. Ni ne chere sisa. Allah. Ne be munke. Non. Nen quartier la. Wallahi bologonan ne be jana mega bologonan tamasiri. Allah. Nen kwani. Na exemple de donen exemple de do. Ni ne chetu sisa. Non, ambe ba journal la. Allah. Ubambo. Ko le meilleur couple du monde. Wallahi. Tu as vu? Hein? Non. Ngo ambe teni na anse na mbolo la ante ka soro. Muso de be kan ko sugun ke chawla ko. Bayewa. Kana kasi sa kana kasi abike chugudi. Oui. Beni mo yorotewa. Ninu manyi ninu takala. Me abike chugudi. Oui, Allah. Na frako tuskasi beke tanto idai kante abo afle ni hakili nyuma ni hakili nyuma suka manage musura. Abe mo lafia. Na fane okela na be sa chamine la kanyade. Ni na soro sisa anga exemple kere. Exemple dorone do. Ni ne chetu sisa. Oui. Allah. Koko kadi jena tigala ne baki. Allah. Wanti kuma kan soso. Mbika ndusu kumfangele ni. Allah. Wallahi. Ibe sayaro mfana metodi yenu. No. Koko kadi ne bodeki. Tavi. Dumuni duma. Ote kotige. Allah. No, ngumo obe nyaba ferisa. Allah. Afle ni ambende yini. Ori do. Musoka ko sugun nege chei. Mais no bora la kabagro fara tende ka tutu sukasi ne fena abi dobo mo shila abi dobo garsigela ka sukasi dankara biye abana naka sukasi bana ay ka sukasi bana ikoni makan ma foye tende ne fa ne betane ne be toujours tanto Allahu akbar toujours souriante Allah wallahi ni ne drobe ne nyinki sere folo bon voilà ne nyinki sere jelen do passi awo ore ka fusa ichokoroba nyema o nefa o kainde o chokoroba nyela do mais c'est ça OK Musom te se wogache dro manoko ne mais tu as vu manoko idu kasile ibi tete sunugo ibi sunuka wuli ka bo ibe na fo souffre mais crise karajagi de bla mais avec crise de blila avec crise de blila wallahi wallahi idu suda mbaro idu sukasile no idu suda abenyana bo mais abenyana bo chukudi ni kakale koi abebe efleka munu fo ndi ba fo kongi ikungolo takata ndora le kungolo la ka kungolo taka ne fa masola koi amen ni musobe nuko sukun kilake ibe musokura de ko nyanyi ni de vraiment anna matlen kon abisonga na tora katimeninga jukura ko be mbo arranger sinon ne Eka kuma be kan yeso jami da ne sigilen kan sisan anya santa yema de le go nyogo ni so Allah akbar o kuma doro e folo o kuma doro e folo yara e folo Allah javi ibe kam fota ito fo no sans doute ngale mbala ti soso ne ti soso ne muso da fale ni Allah da fale bo javi awa muso dafale adafale no kokore no ali kuma tuko bayira ka fi dafale ka bo ma da ni te kan nyingi sa jele pasi nako iba fa ko nona kene Allah imanya kili fana yo ima muso be ya
Ne mamuso fila bɛɛ bɛ ne fa ba bɛ ne bamuso ba bɛ ne yɛrɛ bɛ n facɛ ba ka salon yɛrɛ de kɔnɔ tan tɔ. C'est ça nin de ye tiɲɛ ye jɔn ko ala nin de ye tiɲɛ ye nin de y'a to i hakili ka ɲi nin de y'a to i hakili dayɛlɛnnen don parce que i mɔ n'i mamuso kɔrɔ u ye kuma ɲuman don i tulo la e n'i burujapurujɛw tɛ kelen ye voilà c'est ça la vérité. I bɛ si hakɛ jumɛn na sisan. Ne ye san 40 de mais kalo wɛrɛ juillet ne san 41 ne ka anniversaire ye le 5 juillet de quoi. Voilà. Ne san 41 kɔni. Ko tiɲɛ filɛ nin ye parce que i tɛ denmisɛnnin ye o de y'a to i hakili ka ɲi. Merci. O tɛ denmisɛnnin ye o. Bon n'i muso mɔnna tan de o de y'a to a cɛ bɛ lafiya mais denmisɛnnin fitinin ninnu u bɛ fa don mɔgɔ la. Ala ne fa. Non ne ba i hakili ka ɲi trop. Ala désolé koyi. Ala. Non. Mais hali ni e yɛrɛ bɛ mɔgɔ kɛrɛfɛ dɔrɔn nin bɛɛ ka fisa mɔgɔ ma quoi. Wallahi ne fa ne kɔni ne bɛ cɛ nɛgɛ ne dɛ. Allah. Ne bɛ ka dugawu kɛ su ni tile ne bɛ ka cɛ ɲini sen ni bolo la a tɛ ka sɔrɔ. Ni ne tun cɛ kɛra ye o tun bɛ sɔn ka diya dɛ. O bɛ diya yɛrɛ yɛrɛ de fo k'a dana tɛmɛ. Ne ko. Ne ba e bɛ kin jumɛn na. Ne bɛ Lafiyabugu lycée public ɲɛsinnen don an ka da de ma direct la. A ka ɲi. Vision Plus Plus TV, votre web TV de référence. Société, économie, politique, sport, art et culture. Où que vous soyez, Qui que vous soyez, Vision Plus Plus TV vous garantit le plan de divertissement, de détente, de découverte et d'information. Vision Plus Plus TV, la télé qui assure la visibilité. Restez connectés.